tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va continuer notre cours pour troisième année collège et on va voir prévention du système nerveux. Alors tout d'abord, il a comme des exercices concernant le système nerveux et le système musculaire. Khliouha les commentaires afin que je les prépare le plus tôt possible. C'est bon? Alors commençons. Donc le fonctionnement de différents organes de notre corps se déroule sous contrôle du système nerveux. Ce dernier est bien sensible à toute influence ou agression à partir du milieu environnant ou bien à cause d'un comportement inadéquat. يعني غنعرفوا باللي الاعضاء ديال الجسم ديالنا كيتحكم فيهم جهاز واحد اللي هو الجهاز العصبي، وهذا الجهاز مهدد بمجموعه من المخاطر اللي كيجيو سواء من المحيط ديال الانسان سينو بال لي كومبورتمون اللي كيدير نورمالمون في الحياه اليوميه ديالو اللي كتؤدي الى ضرر هذا الجهاز. وهذا الشيء بيان سور كيؤدي لاخطار متعدده اللي غادي نتعرفوا عليها بيان سور في هذه لا فيديو. Et on va voir bien sûr les dangers qui menacent le système nerveux et aussi comment faire afin d'éviter ces risques. Alors, commençons par quelques dangers qui menacent le système nerveux. Donc, les agressions des organes du sens, c'est-à-dire forte lumière, bruit aigu. Donc, je vais vous montrer. Donc, bien sûr, qu'il y a une مجموعة ديال les comportements اللي كيدير الإنسان منهم هاد لي زاغريسيون. يعني بيان سور ملي كتكون واحد لا لوميير فورت غادي تضر العينين ديال الانسان، اي بيان سور ملي غيكون واحد لو بروي يعني غيكون واحد الصوت صاخب غادي يؤدي لمشاكل في السمع عند الانسان. دونك هادو كاملين سون دي كومبورتمون اللي يقدر يديرهم الانسان ولا بيان سور des choses qui entourent l'être humain. Donc يعني la lumière et le bruit اللي بيان سور كيأثروا على الجهاز العصبي ديالو. Donc bien sûr هاد les agressions des organes de sens ils produisent des détériorations progressives des récepteurs sensoriels et par la suite, régression et diminution des influx nerveux arrivant sur les différentes aires sensorielles. Donc, il a sauf la sensibilité consciente, on a vu que les organes de sens, bien sûr, suite à un stimulus, il reçoit le message nerveux, bien sûr, qui se forme d'un influx nerveux et bien sûr qui va transmettre des informations vers les aires sensorielles bien sûr qui se situent dans les corses cérébrales. C'est bon? Donc إلا وقع واحد الخلل على مستوى الأعضاء الحس دونك هادشي غادي يؤدي لمشاكل على مستوى الجهاز العصبي. C'est bon? Alors passons maintenant le deuxième type de danger, donc le tabagisme, les drogues, l'alcool et quelques médicaments. يعني التدخين، المخدرات، الكحول وبعض الادويه اللي عندها بيان سور نفس التاثير. دونك هاد les éléments هادو donc ils produisent des détériorations des neurones et affaiblissement de leur communication. Donc bien sûr les neurones sont les cellules nerveuses et les neurones bien sûr assurent la communication et هما اللي كيدخلوا لينا في التركيبه ديال الجهاز العصبي. Donc quand vous voyez là, donc voilà هذه la photo ديال les neurones. Donc bien sûr le tabagisme, les drogues, l'alcool et les médicaments donc ils produisent des dangers au niveau des neurones. C'est bon? Alors une hémorragie cérébrale, perte de mémoire, mort de neurones. Et parfois كتقدر توصل la mort de neurones يعني موت هاد الخلايا العصبيه. C'est bon, perte de mémoire يعني فقدان الذاكرة et hémorragie cérébrale يعني parfois كيكون نزيف على مستوى الدماغ. Un dysfonctionnement des neurones et perte de certaines de leurs fonctions. Donc voilà ملي كيوقع واحد الخلل على مستوى هاد الخلايا العصبية donc bien sûr غادي يوقعوا des pertes en ce qui concerne leurs fonctions يعني المهام اللي كيقوموا بهم. Alors un déséquilibre du sommeil, hallucination et perte de sensation. Donc un déséquilibre de sommeil يعني خلل في النوم. C'est bon, et فقدان الشعور. Dépression nerveuse, troubles mentaux graves, repli sur soi, sentiment de persécution. Donc bien sûr كيؤدي الاكتئاب كيؤدي bien sûr خلل على مستوى الدماغ etc. دونك هادشي كامل يقدر يتسبب فيه bien sûr الادمان على الكحول، الادمان على المخدرات وحتى على التدخين. C'est bon? Donc voilà la photo des drogues, du tabac, etc. Donc bien sûr هاد les éléments كاملين خاص الانسان ما امكن يتفاداهم وضروري تنصحوا l'entourage ديالكم انه يتفادى التدخين ويتفادى لي دروغ car vraiment عندهم واحد الخطر كبير على الجسم كامل وخصوصا على الجهاز العصبي. Alors ici le manque de sommeil, fatigue générale. Bien sûr الانسان اللي كيعاني من الارق ولا باغ اكزومبل لي جون اللي كيبقاو سهرانين بالليل دونك هادشي بيان سور عنده واحد الخطر كبير على الجهاز العصبي ديالهم. Donc ça crée un manque de concentration et un rendement insuffisant.
سي بون يعني كتقل التركيز عند الانسان وما كيبقاش كيعطي يعني بشكل مزيان يعني في الحياه اليوميه ديالو ما كيبقاش يقدر يخدم ما كيبقاش يقدر يقرا اكسيتيرا دونك بيان سور اسيو ماكسيموم تاخذوا الوقت ديالكم الكافي من الراحه والنوم وانكم ما تجهدوش على راسكم بديزاكتيفيتي اللي كيفوقوا القدره ديالكم الجسمانيه والعقليه. Alors, surconsommation de substances psychoactives, thé, café. Donc, bien sûr, qu'il y a des substances psychoactives, bien sûr, les qui contiennent le caféine, notamment le thé et le café. Donc, la consommation d'yalom, le surplus les éléments hado, ça crée bien sûr des problèmes dans le système nerveux. Donc, psychologiquement, se sentir irritable, déprimé, stressé et agité, l'abus de ces substances provoque des dysfonctionnements de l'organisme. Donc, voilà, يعني كل ما أكثرنا من هاد المشروبات هادو, donc bien sûr, qui ça crée un dysfonctionnement au niveau de l'organisme. C'est bon? Et si le non-respect du code de la route, les chocs violents. Donc bien sûr, à part الإنسان bien sûr اللي ما كانش كيحترم قانون السير ويقدر يخلق ليه حوادث اللي تأثر على الجسد ديالو يعني على سون فيزيك دونك بارفوا هذوك الاصطدامات اللي كيوقعوا اثناء الحوادث كيؤديو لخلل كبير في الجهاز العصبي يعني يقدر ما يضررش لو كور ديالك ولكن هذوك لي شوك يعني في كل مره الانسان غيبقى يصطدم بشي حاجه في الطريق دونك هادشي كيؤدي الخلل في الدماغ ديالو وفي الجهاز العصبي ديالو. Bien sûr, ici, une destruction d'organes appartenant au système nerveux, les organes sensoriels, les centres nerveux ou conducteurs nerveux. Donc, bien sûr, les organes bien sûr, qui font partie du système nerveux qui trop suite le non-respect du code de la route. C'est bon, bien sûr, précisément les chocs violents. Donc, prévention du système nerveux, يعني كيفاش نقدروا نحافظوا ونحميو الجهاز العصبي. Donc, permettre au corps du repos, du calme et une durée suffisante de sommeil. Donc, الإنسان خاصو يعطي الجسد ديالو الراحة والطمأنينة وياخذ واحد الوقت كافي من النوم. Alors, éviter les causes de fatigue mentale et exercer du sport en plein air. Donc, الرياضة ماشي مزيانة غير الكور ديالنا ولكن مزيانة حتى التفكير ديالنا ومزيانة حتى الجهاز العصبي. Donc, الإنسان خاصو دائما يمارس الرياضة ويبعد على اي حاجه اللي تقدر تسبب ليه لا فاتيك اي ان ايتا ايبويزي. Alors éviter toute source de stress, de bruit aigu et de forte luminosité. نحاولوا نبعدوا على الاصوات الصاخبه على الاضواء الكثيره et aussi les sources de stress. Alors s'absentir de fumer et de consommer de drogue et de l'alcool. Donc الانسان يحاول ما امكن يتفادى المخدرات والتدخين. Alors ne pas abuser des substances psychoactives comme le thé et le café. Donc نحاولوا ما امكن فيهم bien sûr منفعه يعني فيهم دي فيتامين اكسيتيرا ولكن الانسان ما يكثرش من استهلاك الشاي والقهوه. Alors respecter le code de la route en évitant les chocs violents. Donc bien sûr الا احترمنا قانون السير غادي نتفاداو حوادث السير اللي bien sûr تقدر تاثر على الجسد ديالنا وتاثر حتى على السلامه العقليه ديالنا. C'est bon? Alors ainsi on est arrivé à la fin de cette vidéo. Donc voilà une petite vidéo اللي شفنا من خلالها la prévention du système nerveux et ainsi غنكون كملت معكم le système nerveux. Donc غيبقاو quelques exercices et un résumé غادي نوجده لكم le plus tôt possible. Donc si vous voyez ma chaîne pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner, de me laisser vos commentaires. Bonne chance à tout le monde et à très bientôt.